पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम और वजीर दिफा आमने सामने। परवेज खटक की इमरान खान पर बराह रास्त तनकीद। कहा, आपको वजीर आजम हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा गैस और बिजली पैदा करता है लेकिन उसे नहीं मिलती। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज खटक की बातों पर वजीर आजम उठकर जाने लगे। कहा, जायदाद बनाने या कारोबार के लिए हुकूमत नहीं कर रहा। ब्लैकमेलिंग जारी रही तो अपोजिशन को हुकूमत बनाने की दावत दे देंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में परवेज खटक की हम्माद अजहर और शौकत तरीन से भी तल्ख कलामी हुई। वजीर दिफा इजलास से गुस्से में उठकर चले गए। परवेज खटक को मनाकर इजलास में वापस बुलाया गया। परवेज खटक कहते हैं, इजलास में कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। उन्होंने अपने हक की बात की। बाहर इसलिए आए क्योंकि सिगरेट पीते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नूर आलम के फिर सख्त सवालात। कहा, मिनी बजट से हमें गैस, पानी, बिजली मिलेगा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से सलामती के इदारे तो मुतासिर नहीं होंगे। क्या सलामती के इदारों के अकाउंट की तफसीलात भी IMF को देंगे? इमरान खान ने कहा, वाज़े करना चाहते हैं मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। सलामती के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी और पहली तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने दीगर अरकान असम्बली सवालात के भी जवाब दिए। कौमी असम्बली का इजलास, हुकूमत को मिनी बजट की मंजूरी का चैलेंज दरपेश। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी शरीक। नौमुंतखब रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने हल्फ उठाया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास भी हुआ। इत्तेहादियों समेत 144 अरकान की शिरकत। शेख रशीद, फरूख हबीब और बाबर आवान मिनी बजट की मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। कीमतों में इजाफा यकदम नहीं बतदरीज किया जाएगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, पार्लिमानी पार्टी इजलास में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। गैस के ज़खायर सालाना 9% तक कम हो रहे हैं। वजीर आज़म ने भी गैस बहरान पर इत्तेहादियों को मुतमईन किया। आज मिनी बजट आ रहा है, ये महंगाई का तूफान ला रहा है। हुकूमत ने छोटे बच्चों के दूध पर भी टैक्स लगा दिया। PDM के पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से शहबाज शरीफ का खिताब। बोले, कैंसर, TB और दूसरे इमराज की मशीनरी जो बाहर से आएगी उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। ज़रूरी अजनास पर भी टैक्स लगा दिया गया। कारोबार ठप हो जाएंगे। पहले ख्याल था इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, अवाम अजाब में मुब्तला हैं। अब हुकूमत गिराने के लिए कोई भी तरीका आजमाना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं, इस हुकूमत की नाहली और नालायकी सारी दुनिया के सामने है। मरियम नवाज की बिलाल यासीन की अयादत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बिजली के सार्फिन को यक झटका। बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी रकम जनवरी के बिलों में वसूल की जाएगी। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के इम्कान पर इज़हार तशवीश। कहते हैं, मार्केट में ऐसी इत्तलात से ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात हैं। अगर बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी कराने की मंजूरी दे दी। कौंसिल ने मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी की भी मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान ने इजलास से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत तमाम वफाकी अकाइयों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कौमी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। सूबों के मुतालबे पर कौंसिल के इजलास बढ़ाने की यकीन दहानी।
پرویز الہی کا حکومت کو مہنگائی پر فوری قابو پانے کا مشورہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں عوام روز بروز اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہیں، حکومت مہنگائی کم نہیں کر سکتی تو بڑھنے بھی نہ دے۔ پرویز الہی کی سینیٹر کامل علی آغا کے گھر آمد، بھائی کاظم آغا کی وفات پر تعزیت۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ کے منی لانڈرنگ کے دعوے ایف آئی اے حرکت میں آئی تو بیان پر یو ٹرن لے لیا، منی لانڈرنگ سے متعلق ویڈیو کو مذاق قرار دے دیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سندھ نے حریم شاہ کی ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری شروع کر دی۔ گلوکارہ آئمہ بیگ انکم ٹیکس کی نادہندہ نکلیں۔ ایف بی آر کے مطابق آئمہ بیگ کے ذمہ 8 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ٹیکس واجب الادا ہے۔ ایف بی آر کا گلوکارہ کی گاڑیاں ضبط کرنے کے لیے نوٹس۔ اور کراچی میں کورونا کے بڑھتے کیسز پر پی سی بی کو بھی فکر لاحق ہو گئی۔ پی ایس ایل 7 کے لیے تماشائیوں کی تعداد کم کرنے پر غور، این سی او سی کی ہدایت پر تماشائیوں کی تعداد کم رکھی جا سکتی ہے۔ حتمی فیصلہ 17 جنوری کو اجلاس میں ہوگا۔ ادھر T20 ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی پر چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے اسکواڈ کو کل ڈنر پر بلا لیا۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی۔ بھٹی صاحب ہمیں آگاہ کیجیے گا، اس تمام تر اجلاس کی کارروائی کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے پرویز خٹک کی چیمبر میں بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں عمر ایوب بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی ہے، ذرا وہ ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، دیکھیے جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شروع ہوا تو پرویز خٹک نے حکومتی جو اسٹریٹجی تھی بالخصوص منی بجٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ جو ان کے حلقے میں انہیں جن مسائل کا سامنا ہے اس کے اوپر انہوں نے کھل کر بات کی، شدید تنقید کا نشانہ بنایا وزراء کو، اور پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ان کی کراس ٹاک ہوئی، جس کے بعد وہ اجلاس سے اٹھ کر باہر گئے۔ جس کے بعد یہ خبریں چلنا شروع ہوئی تو اس کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک کو پرائم منسٹر کے چیمبر میں بلایا گیا۔ پرویز خٹک نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے موقع کے پر عمر ایوب بھی موجود تھے، جس پر وہاں پر بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا کو گیس پہلے ملنے کا حق ہے۔ اسی وجہ سے پرویز خٹک کہنا تھا کہ میں نے معاملہ اٹھایا، تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پارٹی کی جو اندرونی باتیں ہوتی ہیں اس معاملے میں چلتی رہتی ہیں، میں نے کوئی سخت بات نہیں کی اور میں وزیر اعظم کے خلاف بھی نہیں ہوں۔ اور پرویز خٹک کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم کے خلاف بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا،